Many people have neglected to wear masks, even though the spread of the COVID-19 virus is not over yet. Based on data CSSE GI-SEN data, COVID-19 still has not gone away. It's just decreased compared to the previous month. This proves that the spread of the COVID-19 virus has not been completed and could increase if people are not sensitive to the existing health protocol. In public places, many people don't wear masks, such as in market, mall, internet cafe, street vendor, and station. Many people think that the corona is gone because they are consumed by hoax news that the corona is no longer there, so they forget to use masks and live as usual. Then feel strong because they have been vaccinated and are free to roam anywhere without wearing a mask. Too tired with corona, which has not been completed for 2 years, feels uncomfortable using a mask, and other reason for having asthma. There are many other reasons that everyone may also experience, but still follow the health protocol. The effects of not wearing a mask or following health protocols are numerous. Many people will be affected if they don't want to be sensitive to the situation. The general public who obey health protocols, family or closest person, vulnerable or sensitive elderly, infants, people who have congenital disease such as diabetes, asthma, heart disease, and etc. This virus will also take longer to finish and affect it in many aspects, such as increasing corona case, online education, many being a lot of, hospital unable to accommodate so many are self-isolating, people affected by other diseases are neglected because they only focus on corona. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda tentang COVID-19? Kalau pendapat saya sendiri tentang COVID-19 ini sebenarnya sangat menghambat ya, apalagi di sekolah, kuliah, ataupun pekerjaan orang sangat menghambat karena harus melaksanakan jaga jarak dan pakai masker. Oke, pertanyaan kedua, mengapa Anda memakai masker? Ya karena COVID lah bro. Oke, pertanyaan ketiga, bagaimana pendapat Anda tentang orang yang tidak menggunakan masker? Kalau pendapat saya sendiri sih harusnya menggunakan masker ya. Karena di tempat umum itu terjadi banyak penyebaran COVID-19. Apalagi ada juga banyak data atau bukti yang ada di pemerintah tentang penyebaran COVID-19 di tempat umum. Jadi harus memakai masker. Jadi kalau pendapat saya sendiri, orang nggak pakai masker itu nggak peduli ya, harus ditindaklanjuti atau diperingati. Menurut Anda, tindak lanjuti seperti apa? Kalau menurut saya sendiri sih, kalau kita sebagai sesama pengunjung, paling cuma menegur atau gimana, atau menyinggung boleh nggak sih? Menyinggung. Oke. Pertanyaan yang terakhir adalah, apa yang Anda lakukan jika di tempat umum Anda menemui orang yang tidak menggunakan masker? Ya kayak yang saya bilang tadi, pasti ditegur. Oke, terima kasih Mas. Ya sama-sama. Bagaimana tanggapan Bibi sendiri tentang COVID? Apakah menurut Bibi COVID ini sudah hilang atau masih ada? Masih ada. COVID-nya racun. Yang kedua, kenapa Bibi tidak memakai masker? Apa alasan Bibi tidak memakai masker? Karena saya sehat, kalau memakai masker saya sesak. Oh, jadi Bibi merasa sesak kalau memakai masker? Saya keadaan sehat dan saya memakai masker keadaan sesak. Apakah keluarga Bibi sendiri atau orang-orang terdekat tidak menegur Bibi untuk selalu memakai masker? Selalu menegur memakai masker untuk mengeluarkan dari rumah. Apakah dari Bibi sendiri tidak takut terkena COVID bila tidak memakai masker? Tergantung pada orangnya jika dia menjaga kebersihan. Terima kasih Bibi sudah bersedia untuk diwawancarai. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bagaimana tanggapan atau pendapat Anda melihat orang-orang yang tidak menggunakan masker?
Kalau menurut saya pribadi mungkin orang-orang yang tidak memakai masker itu mempunyai alasan tersendiri. Entah itu tentang fisik mereka yang kurang atau mereka merasa tidak nyaman ketika memakai masker. Oke, yang kedua ini pertanyaannya, apakah dampak yang akan ditimbulkan jika mereka tidak menggunakan masker? Kalau menurut saya pribadi pasti banyak yang tidak memakai masker. Untuk dampaknya sendiri mungkin bisa berefek pada anak-anak mereka atau orang lain di sekitar mereka, entah itu anak, orang tua, saudara-saudara, itu akan berefek. Jika mereka tidak menggunakannya, pasti akan virus tersebut bisa menyebar ke sanak saudara mereka. Oke, baik. Pertanyaan yang terakhir, apakah harapan Anda untuk pemerintah sehingga masyarakat itu bisa tertib untuk memakai masker? Harapan saya sendiri untuk pemerintah, mungkin pemerintah sekitar bisa menegur atau memberi sanksi kepada orang-orang yang tidak memakai masker agar kedepannya memakai masker bisa menjadi suatu kewajiban yang harus masyarakat lakukan agar terhindar dari COVID-19. There are several solutions that can be applied, either in government or in the surrounding community. The government should implement fines for those who violate health protocols, increase socialization about the coronavirus and how properly carry out health protocols. Then, reprimand those who don't want wear masks. The government should set up checkpoint for police or military at certain locations so that when someone violates the health protocols, they can be remanded to follow the health protocols. Lastly, make a banner to keep wearing a mask when traveling. Solution we can provide is give masks to people who don't wear masks. By giving masks to people who don't wear masks, we can indirectly increase their awareness to use masks. And the last solution is encourage them to wear masks. We can also encourage or invite them to wear masks to avoid COVID-19, so that in the end, it's not only the health of yourself that is maintained, but the health of everyone.